हाय एवरीवन मु प्रियंका मुझे आसी मोर गोटे ब्लॉग वीडियो तो वेलकम करुच्ची माय चैनल को। तो बहुत दिन पर मु मो हजबैंड बाहरलु आमे आम संगात घर को। तो सी बहुत थर डाकिला घर को एपटू आंकर संगात देन सी मत सेपटू सिस्टर कर। तो आम बाहरी पड़लु घर को। तो आपण मैंने आम ब्लॉग वीडियो जारी रुहतु देखते आग को कौन सब हो। तो मत से लुगाटा भल लगे पिंधापी तो ये लुगा चेंज कर। से लुगाटा एक्चुअली सत कथा है से लुगार मुझे सरू देखा माने बहुत सरू देखा रियल मुझे सरू सेमतिका कि जेहेतु नुआ नुआ मैरेज कर कि कहीदेव सरू देखा सरू से शाढ़ी चेंज करी चप्पलटा पिंधि मो स्वामी मो चप्पल कौट रखी मो पाऊनी बहुत खोजिलानी कहते गेस्ट रूम के सीढ़ी तो कौट रख मैं पंद भी पाऊनी संगत गाँ पाखे पहाड़ एत पाखे माने कहर नहीं बहुत सुंदर लगुच। तो आम आसी संगात घरे बुली सारी गाँ पाखे आखंडलमणि मंदिर रे आसी पहुँची जाइलु। तो सेठी आमे मो हजबैंड एंड देन संगात आउ मो 3 जण मिसिकी ठाकुर दर्शन करथिलु। अरे भाई स्वामी किए है भाई कथा खराब साउंड काटी दो साउंड काटी दला म्यूजिक पकई दो हाँ चॉकलेट खाई बोधे चॉकलेट खाई पूरा हम हाँ दे सेठ किस तो मंदिर बुलला परे मोर नजर पड़ला मोर विघ्नहर्ता गणेश ऊपर। तो गणेश देखी मैं बहुत खुशी होती। तो पाखु धाई जाई प्रथमे प्रणाम करी। किसी कही कही चल मंदिर कौन मुख्य द्वार मुख्य द्वार कौन कहते देखिए सेपटे रास्ता अच्छी ऊपर को पहाड़ देखा कौन कहते कौन देखा जी जो देखा जो जो देखा कौन कहते जानी कहला मु कहली मुझे चली मोर कहली ना ना कौन कहला कौन कहते कुछ से तो तत्व देखिले यार के तो देखी जो कहते तुम ना जानी तथापि ये से ये अच्छा से क्यारेक्टर ही अच्छा गाइड 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 कर अच्छा से क्यारेक्टर रे
তোমার କେତେ ପାହାଚ ଏଇଟା? 128 ନା ତୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ହାତ ଦେଇକି ଚାଲିଲ ଗୋଟେ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ହେଇ ତଳେ ହେଉଛି ଚାଲିଲି ଏବେ ବାଟ କରିବା ଆଉ ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ନା ନହେଲେ କୋଳି ଖାଲି ଖାତ ସେଇ ଭିତରେ ବଉଳ ପଡ଼ି ହେଇଛି ହେବ ନା କ'ଣ? ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ମଦାର ଝରକା କେମିତି ଉଠିକି ଯିବ କହିଲ ମଦ୍ରାସ ପୁରା ଇଏ ଚାଲ ଉପରକୁ ଚାଲ ଚାଲ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ହେଲେ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଯାଅ ଦେଖେ ଦେଖେ କ'ଣ ଏଇ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ର ଶିବ ଦାଣ୍ଡ ଏ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଇଏ କ'ଣ କୋଷରେ ଗୋଟେ ବଧ ଥିବ ଲିଭି ହେଇଛି ଲେଖା ଚାଲ ଦୂର ଦୂର ଚାଲ ଏ କ'ଣ ଠାକୁର ସେଇଟା ଗୋଡ଼ ଦେଲା କ'ଣ କହିଲ ଗୋଡ଼ ଦେଲା ମାନେ ଦୁଇଟା ଆଖି ଗୋଟେ ଆଖି ଲଗେଇଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି କେମିତି ଲଗେଇବ କିନ୍ତୁ ପାଦଟା ଦେଲେ ଆଖିରେ ଖୋଲିକି ସେ ଗୋଡ଼ଟା ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଅଛି ସିଆଡ଼େ ନେଇକି ଲଗେଇବ ବୋଲିକା ସେଇଥିପାଇଁ ପାଦଟା ଦେଇଛି ସେ ଆଖି ଅନ୍ଧ ବୋଲି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଜାଣିଗଲ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଉଥିଲି ପୁରା ସେ ଉପରେ ଫିଲ୍ମଟା ନା ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ଏଇଟା ତ କହିଲନି କାମୁଡ଼ିବ ଯେଉଁ ସର ମାରିଥିଲେ କହନି ଯୋଉଟା ଜାଣିଛ ତମେ କଶ୍ୟପ କଶ୍ୟପ ହଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ମନ୍ଥନ ବରାହ ନୃସିଂହ ଅବତାର ସ୍ପିଡ୍ ଚାଲ ବ୍ରହ୍ମଣ ଅବତାର ଶ୍ରୀରାମ କିଛି ଜାଣିନ ବଳରାମ ଏ ନାତୁଣୀ ସାପ ଯଦି କ'ଣ କରିବ ବୁଦ୍ଧ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇ ହେଇ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଦାସ ସଙ୍ଗାତ ଘରକୁ ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗାତଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ତ ସଙ୍ଗାତୁଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅଟେ ହେଇଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିନଥିଲୁ ତ ଆମେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସାଙ୍ଗ ପୁଅ ପିଲା ହେଇକି ଭାତ ସାରି ପାରୁନ କି ପୁଅ ପିଲା ତମମାନେ ଢିକ ଏ ଆଇଁଷ ଖାଇ ଅବଢା ନା କ'ଣ କରୁଛ ସଙ୍ଗାତ ମାନଙ୍କ ଘର ବୁଲି ସାରି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆମ ଘରକୁ ଦେଖା